Em Números 6:27 diz: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Observe o nome desses 3 profetas, Isaías, Jeremias e Elias, que no original são Ishaial, Eremial e Elial. Mas espere, notou alguma semelhança na pronúncia desses nomes? Agora vamos voltar ao versículo. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A semelhança entre esses nomes é Yahweh. Sim, este é o nome do Eterno. Netanyahu, Benjamin Netanyahu. כתובת בכתב עברי קדום שנמצאה על קערת חרס באזור מעיין הגיחון היא עדות נוספת לשלטון היהודי בירושלים בימי קדם. הכתובת שנתגלתה במהלך חפירות של רשות העתיקות משויכת ככל הנראה לזמן שבין מלכות חזקיהו לחורבן ירושלים בימי המלך צדקיהו. עדיין לא ברור מה משמעות הכתובת. אני נמצא בחפירות חניון גבעתי שבעיר דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים. מתנהלות כאן חפירות ארכיאולוגיות בניהול אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות. ואני מחזיק ביד חותם שכתוב עליו בכתב עברי קדום, שם של אדם עקר בן מתניהו. הוא התגלה כאן, בתוך החדר הזה, בתוך החורבן, נמצא מאוד מרגש ומאוד יחידאי, בטח כשהוא מגיע בהקשר. זה לא מקרה שהחותם נמצא במבנה שנמצא כאן, אנחנו בעצם בשיפולים המערביים של שלוחת עיר דוד, החל מאמצע תקופת הברזל, איפשהו במאה השמינית לפני הספירה. המרחב הזה הופך למרחב המרכזי של העיר. Voilà. Bonjour mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Après Abraham, qui nous a occupés pendant 2 ans, nous allons aborder une question ou un sujet peut-être encore plus compliqué que l'histoire d'Abraham, celle du Dieu d'Abraham, pas seulement du Dieu d'Abraham, mais aussi du Dieu d'Israël. Donc la première question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question du nom. D'où vient ce nom ? Comment s'est-il prononcé à l'origine ? Pourquoi le judaïsme, à un moment donné, a renoncé à prononcer ce nom ? Et que signifie ce nom ? Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc voilà la première narration sur l'origine d'abord de la relation entre Israël et son Dieu, et aussi la première narration sur le nom divin, qui est ici en effet le centre du récit. On a pour la première fois le tétragramme écrit donc en caractère qu'on appelle phénicien ou paléo-hébreu, donc Yod, He, Vav, He. La traduction de la Torah en grec, il y avait encore le savoir que le nom du Dieu biblique peut donc se dire Yahweh. Donc ça, c'est un témoignage très très intéressant. Donc là, vous voyez que nous avons, là je dirais, une source de toute première main. D'autres sources se trouvent du 1er siècle de l'ère chrétienne dans la bibliothèque de Diodore de Sicile, donc historien, pas chrétien. On raconte que chez les Juifs, Moïse disait avoir reçu les lois du Dieu appelé Yahweh. Maintenant,
Pourquoi alors le judaïsme a-t-il refusé de prononcer le nom divin? La question à partir des noms théophores, s'il n'y a peut-être pas à l'origine des distinctions géographiques, la terminaison yod-vav, yod-w, qui est dans les documents assyriens translittérés Yahou, pointe plutôt vers le nord, alors que Ya ou Yahou plutôt vers le sud. Donc on peut en effet très bien imaginer qu'il y a des différences de prononciation. D'ailleurs, la Bible raconte d'autres histoires où le ciboulette ou le chiboulette, on le prononce un peu différemment si on vient d'un côté ou de l'autre. C'est possible. C'est possible. Hein. Donc, une sorte de retour aux sources d'une certaine manière. Donc, du coup, le tétragramme, peut-être, avec les 4 lettres, c'est peut-être au moment de la fixation du texte consonantique une sorte de tentative déjà de distinguer ce nom qui deviendra bientôt imprononçable. Seulement ce que je voulais vous montrer là, que vous avez à la fois Adonai, donc la substitution dont je vais vous en parler dans un moment, et encore le Yahweh, donc qu'on a ici donc mis ensemble. Et en fait, la lecture erronée Yehovah, que vous connaissez peut-être, qui continue à hanter certaines Bibles ou même certains discours, c'est simplement une lecture erronée des voyelles venant d'un autre mot avec les 4 consonnes. Donc on a essayé en fait de combiner ces Yod, He, W, He avec les voyelles qui ont été mises, et ça donne quelque chose comme Yehovah. Yehovah, donc, c'est donc clairement une prononciation erronée. Alors, je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour la signification du nom et pour son origine. Shalom, this is Nehemiah Gordon, and I'm here today in Jerusalem with Professor Emeritus at Hebrew University of Jerusalem, Bezalel Porton. Professor Porton is best known as the editor of the Elephantine Papyri, one of the most important collections of documents in Jewish history. So here Professor Porton is opening up one of his books. How many volumes is this book? 4. It's 4 volume, and the official title is? Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. 5th pre-Christian century, there was stationed on the island of Elephantine, which lies opposite Aswan, a Jewish military colony. Mm-hmm. And then when the Persians conquered in 525, the Jews already had a temple there. And we have a list of contributors. Each one gave 2 shekels to the god Yahweh. That's the way he was called in Elephantine. I can't let that go. Finish your sentence, then we got to talk about that. They're all Hebrew names, the same that we find in the book of Jeremiah. Mm-hmm. Okay, you mentioned how, you mentioned the god Yahweh. Talk to us a little bit about how, and you're talking about what we know in Hebrew as Yud-He-Vav-He, the tetragrammaton. In my book, I mentioned that in Greek texts, we do have that spelling, Yahweh. So if you take that Greek form from 4Q120 in the Dead Sea Scrolls and you combine it with what we find in Elephantine, there's an Aramaic form of God's name. Does that mean they spoke that name in Elephantine? Did the people that worship Yahweh? Did the people that worship Yahweh? Did the people that worship Yahweh? Saying very clearly in ancient Hebrew, לחזקיהו, לחזקיהו, לחזקיהו. נראה בימי חזקיהו מלך יהודה. שלח את צבאו נגד חזקיהו. Este nome sagrado é encontrado em diversos achados arqueológicos relacionados ao povo de Israel.
e até hoje é pronunciado assim na Terra Santa. Joaquim, do hebraico Yauquim, significa Yau elevou. Jeú, do hebraico Yahweh, que significa Yau é ele. Acás e Judá, do hebraico Yauhazi e Yauda. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. ההגמוניה תגיד שזה משפט נתניהו. prezado amigo Benjamin Netanyahu. Havia rei judeu chamado Hizkiyahu, em português, Ezequias. על חזקיהו? אז מה, וכי חזקיהו מלך יהודה? חזקיהו מלך יהודה החליט? מי הוא מלך יהודה באותם הימים? זה חזקיהו מלך יהודה. אם כן, ירמיהו בן חלקיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו. O profeta Isaías, ou Yeshayahu. מי ישעיהו? ישעיהו. ירמיהו. כן, אנחנו פותחים את ספר ירמיהו, מציינים את מקומו של ירמיהו. מתתיהו, יוחנן, מתתיהו, יוחנן, מתתיהו. כי מה אכפת לנו מיוחנן? אביו של מתתיהו החשמונאי אינו אותו יוחנן, על ידי מתתיהו בנו. לכן ביקשו מתתיהו בנו. שבו התחילו מהלכים שהנביאים אליהו ואלישע, והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. All right, now it's no secret that Israeli Prime Minister Netanyahu and US President Trump have a close, sometimes candid relationship. This confusion prompted Trump to call up Netanyahu and ask him whether or not peace with the Palestinians was actually something Netanyahu wanted. Shalom and good evening. Prime Minister Benjamin Netanyahu declared ahead of an official trip to Paris and Brussels. Shalom and good evening. While Prime Minister Benjamin Netanyahu sends Vou aproveitar esse momento para falar do nome de Deus, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. No judaísmo, a gente não pronuncia o nome de Deus, que é o tetragrama. Isso é uma tradição, pessoal, que vem desde a época do Templo de Jerusalém. Então, literalmente, há 2000 anos atrás já não se fazia isso, e por isso até os dias de hoje a gente não pronuncia o nome dele. Quando a gente quer se referir a Deus, a gente usa outras palavras. A mais comum delas é Hashem, que significa literalmente o nome. Então aqui em Israel, quando conversa com as pessoas e fala de Deus, normalmente o que tu vai ouvir é Hashem. E isso por causa do terceiro mandamento. Mas isso é uma tradição judaica, cada um tem a sua religião e os seus costumes, mas a gente até os dias de hoje em hebraico não pronuncia, a gente usa Hashem ou Elohim. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitiau. Matitiau é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, parte do nome de Deus, que é o nome que eu comentei que a gente não pronuncia. E por isso, juntando, fica Matitiau, que é presente de Deus.